पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करुच्ची। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने सबुदिन भली आज प्रभु वाक्य आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय आपण मध्य मु रखा चाहे। आज जो प्रसंगटी आपण मध्य मु रखा चाहे से ही प्रसंगर शीर्षक है पृथक हेबार आशीर्वाद कौन अटे। पृथक हेबार आशीर्वाद कौन अटे यही प्रसंग में आम प्रभु वाक्य अल्प समय ध्यान करने। प्रिय भाई भणी माने ख्रीस्टियान जीवन पृथकीकृत जीवन अटे। ख्रीस्टियान जीवन खराब सांगसाथी सहित रहिबा, जागतिक लोक मान परि जीवन यापन करिबा, परंपरा रे बांधी हे रहिबा एही प्रकार जीवन नुहे। ख्रीस्टियान जीवन एक पृथकीकृत जीवन अटे। कारण आमे जो ख्रीष्टंकर सेवा करूछु, आमे जो परमेश्वरंकर पछरे आमे चालुछु, जो परमेश्वरंक ऊपर आमे भरोसा रखिछु, विश्वास करिछु, सेही परमेश्वर पृथक अटंती। ताहांक परि परमेश्वर ए पृथ्वी रे केही नाहंती, सेति पई से हमकु भिन्न करिसंती। आ ख्रीस्टियान जीवन गोटे भिन्न जीवन अटे, पृथकीकृत जीवन अटे। प्रिय भाई भणी माने एही पृथकीकृत जीवन विषय आज आमे प्रभुଙ୍କ वाक्यरु अल्प समय ध्यान करबा पई जिबा जे वास्तव रे पृथक हेबार आशीर्वाद कौन रही। आ बाइबल आम मानकु क्यों प्रतिज्ञा करे, क्यों विषय आमको उत्साहित करे, आज आमे कथावार्ता हेबा। आपण माने मोर सहित प्रेरित पुस्तक को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 40 पद मु आम समस्तक निमंते मु पढ़िबा पाई चाहे। लेखा जाए 40 पद, प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय 40 पद रे प्रकार लेखा जाए, पुणी अन्यान्य अनेक कथा द्वारा से साक्ष्य देबाकू लागिले और सेमानंकु उपदेश दे कहिले एही कुटिल वंश ठारू आपण माने रक्षा प्राप्त हेयंतु। प्रिय भाई भणी माने यहा थिला पितरंकर मन परिवर्तनर प्रचार। से मन परिवर्तन विषय प्रचार करबा समय रे पेंटिकोस्ट दिवस रे से स्थान अनेक लोक उपस्थित थिले। आउ से मन परिवर्तन वाक्य प्रचार कले, मन परिवर्तन करंतु, फेरी आसंतु, पाप क्षमा निमंते यीशुख्रीष्टଙ୍କ नाम रे बाप्तिस्म ग्रहण करंतु। एही कथा जेतबेले प्रचार करूचंती 3000 लोक से माने मन परिवर्तन करी पितरଙ୍କ निकट को आसुचंती। से माननकु ताहांकर वाक्य ग्रहण कला परे आउ मन परिवर्तन करी फेरी आसिला परे से बाप्तिस्म दे छाड़ी देले। बाप्तिस्म देला परे से किछि उपदेश दउछंती, परामर्श दउछंती, आ कहउछंती जे तुमे एही कुटिल वंश ठारू रक्षा पांतु, रक्षा प्राप्त हुंतु। एही कथा से मंडली को कहउछंती। प्रिय भाई भणी माने वास्तव रे एही वाक्यर अर्थ जदि हम देखु जे पितर एहा कहिबा पई से चाहंती जे एही कुटिल वंश ठारू आपण माने पृथक रुहंतु, पृथक रुहंतु, नहेले आपण माने रक्षा पाई परिबे नै, विनाश होई जिवे। एही कथा पितर मंडली को से कहउचंती। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने आज दिन मानकरे मंडली गृह तो अनेक प्रतिष्ठा होछि, मात्र एमिति मंडली केउ स्थान अछि जो मंडली रे पृथकीकृत विषय रे शिक्षा दिया जाउछि, मंडली को सब बेले सचेतन करा जाउछि। एही प्रकार मंडली आमे कोठा आज दिन मानकरे आमे देखुछु। आद्य मंडली रे आमे देखु जे पितर ताहांकर सेही मंडली रे संयुक्त लोक मान को से कहउचंती जे एही कुटिल वंश ठारू आपण माने रक्षा प्राप्त हुंतु। प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु। वास्तव रे आमे मंडली को इंग्रजी रे आमे चर्च बोली कहू। आ एही चर्च शब्द ग्रीक शब्द रु एही चर्च शब्द आसीथिला। आ ग्रीक रे एही चर्च को इक्लेसिया बोली कहा जाय। आ इक्लेसिया रो वास्तव अर्थ हैला प्रभुଙ୍କ निमंते पृथकीकृत लोक माने। आमे कोनोसी स्थान रे आराधनालय बा मंडली गृह को देखिले आमे चर्च बोली कहि देउ। ताहा चर्च नहे, ताहा गोटे चर्च बिल्डिंग अटे। किंतु चर्च कहिले वास्तव रे प्रभुଙ୍କ निमंते पृथकीकृत लोक मान को बुझाए, विश्वासी मान को बुझाए। आमे माने चर्च अटु। आ चर्च बोली कहिले कोन पृथकीकृत लोक माने। आ पृथक हेबार आशीर्वाद कोन मु आपण मान को कहिबा पई चाहे। आपण माने जदी द्वितीय कोरिन्थिय को आसीबे, द्वितीय कोरिन्थिय 6 अध्याय रे 16 आ 17 पद 18 पद आमे पढिबा। लेखा जाए 16 पद रे, द्वितीय कोरिन्थिय 6 अध्याय 16 पद रे लेखा जाए,
ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା, ଆଉ ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। 18 ପଦ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ, ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସାଧୁ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସେ 2 ପତ୍ର ଲେଖୁ ସେହି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥକ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଯେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୃଥକ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ, ମନ୍ଦରୁ, ଅଭିଳାଷରୁ, ପରମ୍ପରାରୁ, ଜାଗତିକ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ 7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 16 ପଦ, 17 ପଦ, 18 ପଦ ପଢିବେ, 7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି 7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ? ଏହି 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେବେଳେ ହେବ? କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହା ହେଉଛି ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମରେ 16 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। କି ବାସ କରିବେ? ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଯାଇ ସେମାନେ ପରମ୍ପରାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆମ ସହିତ ସେ କଣ କରିବେ? ବୁଲିବେ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଆମେ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାର ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମାନେ ବାଇବେଲ କହେ ଆମେ ପୃଥକ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ସେମାନେ ଆମର ଲୋକ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ କାହାର ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାର ଲୋକ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଖାନଦାନକୁ ନେଇ, ନିଜର ବଂଶକୁ ନେଇ, ନିଜର ଚାକିରି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି କି? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି କି? ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଯଦି ଆମର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ। ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବେ, ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବାହାରି ଆସିବାର, କୁଟୀର ବଂଶଠାରୁ ବାହାରି ଆସିବାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଷଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଖିବେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା। 18 ପଦରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ସିଏ ଆମର ବାପା ହେବେ। ଏହା ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। ଏହା କିଏ କହନ୍ତି? ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ
प्रभु कहती ताहांक नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने पृथक हेबार आशीर्वाद आमे ताहांकर लोक हो आमे ताहांकर परिवार सदस्य हो आउ से आमर ईश्वर हेबे आम सहित वास करिवे आम सहित भ्रमण करिवे। आज अनेक भाई भणी माने पृथक हेई पारि नाहंती से माने मंडली रे अछंती सत आराधना जाउछंती आराधना करूछंती से माने गीत गान करूछंती वाक्य सुनुछंती सत कथा किंतु आज जाय से माने परंपरा छाड़ी नाहंती विभिन्न परंपरा गुड़िक से माने मानती कारण पूर्व पुरुष तांको लोक माने जो विधि विधान गुड़िक करुथिले से सब विधि विधान को से माने छाड़ी नाहंती जहा बाइबल अनुमोदित नुहे बाइबल जहा मान को कहे नाही से माने से सब विषय रे लिप्त अछंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे परंपरा रो पृथक हेबा मदुआ जुआरी विभिन्न प्रकार खराब अभ्यास रे लिप्त लोक मान आमे पृथक हेबा। बाइबल कहे जे पापी गण मानक मध्यरे गमन करे नाही जे निंदक मानक सभारे बसे नाही सही व्यक्ति धन्य। प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे पृथक हेबा आ एई पृथकीकृत लोक मानकु नेबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेघमालर से आसु अछंती सेतिपाई ख्रिस्टियान जीवन गोटे पृथकीकृत जीवन अटे। प्रभु आमको अनुग्रह करंतु आउ पृथकीकृत जीवन बिताइबा सहित ए सब आशीर्वाद आम जीवन रे देई से गौरव पांतु। प्रभु ए वाक्य देई आम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु।